ایک جگہ تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت وچ گزر رہے ہیں. یہ واقعہ معراج بیان ہو رہی ہے نا. گزر رہے ہیں تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت ایک موتیاں دے نال جڑا ہویا نا ایک خیمہ ہے. اس طرح دے بڑے زیادہ خیمے ہیں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے اور ارشاد فرمایا بھئی ایک کیندے واسطے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور اے تواڈی امت دے جڑے مؤذن حسن اور ائمہ کرام حسن اے انہاں واسطے ہیں. ایسے لوگ جڑے اذان دیندے حسن لوگاں نو نماز دے واسطے دعوت دیندے حسن اے انہاں نو اے موتیاں دے جڑے خیمے ہیں اور محلات ہیں اے انہاں واسطے ہیں. اور ایسے لوگ جڑے اس امت دے امام حسن انہاں نو اے دتے جاسن. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گزرتے ہوئے ایک جگہ تو ویکھا بڑے بڑے محلات وڈے محلات ویکھے بڑے ہی خوبصورت قسم دے محلات ویکھے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیندے واسطے ہیں. تے عرض کیتی جاندی ہے حضور اے انہاں لوگوں واسطے ہیں جڑے لوگ غصے دے اوتے قابو پاندے. غصے دے اوتے قابو پاونا ایک بہت وڈی نیکی ہے. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محل ویکھا بہت ہی شاندار بہت ہی خوبصورت اور ریشم دے غلاف دے نال نہ ڈھکا ہوا ہے. ریشم دے غلاف دے نال سارے پاسوں ڈھکا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت. حضور فرمایا اے کیندے واسطے ہے. عرض کیتی گئی حضور اے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے. آپ دی بہت بڑی شان ہے. تمام انبیاء کرام تو بعد سب تو افضل ترین ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک جگہ تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں. آپ نے قدماں دی آہٹ سنی جنت دے وچ پیر دی آہٹ سنی آواز سنی. حضور پوچھا یہ آواز کندی ہے اتھے کون ہے. عرض کیتی گئی حضور یہ تواڈے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بعد ایک دفعہ فجر دی نماز تو بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا اور فرمایا کہ بلال تو اسلام دے وچ ایسا کیڑا عمل کیتا ہے کہ تیرے پیراں دی آواز میں جنت دے وچ سنی تیرے قدماں دی آہٹ سنی. انہاں عرض کیتی حضور ویسے تو اور کوئی عمل نہیں ہے لیکن ایک عمل ہے. وہ کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں جس ٹائم بھی غسل کرنا ہاں یا وضو کرنا ہاں تے اس تو بعد میں تحیت الوضو یعنی کہ وضو واسطے 2 نفل ضرور پڑھدا ہونا. اگر مکروہ وقت نہ ہوئے تو میں نفل پڑھنا ہاں اس واسطے شاید ہو سکتا ہے. یہ ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا عرش دے نور دے وچ ایک شخص چھپا ہوا ہے. عرش دے نور دے وچ نہ ایک شخص چھپا ہوا ہے. حضور نے دریافت فرمایا بھئی لگتا ہے اے تو کوئی فرشتہ ہو سے. عرض کی گئی نہیں حضور یہ فرشتہ نہیں ہے. اچھا موڑ کوئی نبی ہو سی. عرض کی گئی حضور نبی بھی نہیں ہے. فرمایا موڑ یہ کون شخص ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے عرش دے نور دے وچ چھپا کھڑا ہے یہ کون ہو سکتا ہے. عرض کیتی گئی حضور یہ وہ شخص ہے جن دی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ دے ذکر دے نال تر رہندی ہے اور جن دا دل ہمیشہ مسجد دے نال جڑا رہندا ہے. اور یہ وہ شخص ہے جڑا کہ اپنے کسی بھی عمل دی وجہ تو اپنے ماں باپ دی بے عزتی دا سبب نہیں بنا. آج کل لوگ ہوندے نا چوری کر دین کیندا پوترے فلاں بندے دا پوترے گال کر دین جھگڑا کر دین کیندا پوترے فلاں بندے دا پوترے وہ ماں باپ دی بھی نال بے عزتی ہو جاندی. ایک جگہ تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے کہ مردہ گوشت کھا رہے ہیں مردار دا گوشت کھا رہے ہیں حرام گوشت کھادا جا رہا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیتا یہ کون لوگ ہیں. عرض کیتی کہ حضور غیبت کرن والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جڑے کہ غیبتاں کردے ہیں لوگاں دے عیب انہاں دی غیر موجودگی دے وچ بیان کردے ہیں. ایک جگہ تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہاں دے پیٹ جڑے نا وڈے وڈے پیٹ جویں مکان ہوندا ہے نا کمرہ ہوندا ہے اس طرح وڈے وڈے پیٹ ہیں. تے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں. اچھا انہاں دے پیٹ تے وچوں سپ تے بچھو جڑے ہیں نا وہ ظاہر نظر آ رہے ہیں. ہاں وہ نظر آ رہے ہیں.
ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਦ ਖਾਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਕੁਚਲਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੁਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ? ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਬੋਝਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਜ਼ੂਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅਮਲ ਖਤੀਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਾਬਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਰਰ ਸ਼ੋਲਾ ਬਿਆਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਹੰਨਮੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਹੰਨਮੀ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਇੰਸਾਨ ਅਮਲ करे उस गल दे उत्ते। और कुरान पाक च वाज़ेह फरमाया गया है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐसी गल तुसी क्यों करदे ने जेड़ी तुसी करदे ही नहीं ने। इस वास्ते अमल जड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। कुछ लोग आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज दी रात मुलाहिज़ा फरमाए जेड़े अग दियां शाखां दे नाल लटके हुए हैं। फरमाया ये कौन लोग हैं? अर्ज की गई हुजूर ये वो लोग हैं जेड़े अपने माँ बाप नूं गालियां देंदे हैं, अपने माँ बाप नूं गालियां देवन वाले लोग अग दियां शाखां दे नाल लटके हुए। अच्छा, कुछ लोगों नूं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुलाहिज़ा फरमाया मर्द और ख़वातीन उन्हां दे सामने बेहतरीन गोश्त, खूबसूरत गोश्त, साफ सुथरा खुशबूदार पक्का होया गोश्त पिया है, लेकिन उन्हां दे नाल ही एक कच्चा गोश्त, बदबूदार गंदा गलीज किस्म दा गोश्त पिया है। वो हुण की कर रहे हैं? उस अच्छे गोश्त नूं छड्डते इस गंदे गोश्त नूं, गलीज गोश्त नूं खाधी जा रहे हैं। फरमाया ये कौन लोग हैं? अर्ज की गई हुजूर ये वो लोग हैं जेडे दुनिया दे उत्ते ज़िना करते हैं, अपनियां बीवियां नूं छोड़ते, अपने ही मर्द नूं छोड़ते ये गैर लोगों की तरफ जाते हैं। कुछ लोगों नूं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुलाहिज़ा फरमाया कि जेडे लोग खारदार कंडा वाली गाह वो खा रहे हैं, थोर खाधी जा रहे हैं और बड़ी तकलीफ के नाल खा रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया कि ये वो लोग हैं जेडे के ज़कात नहीं देंदे हैं, आदे माल दी ज़कात नहीं देंदे हैं। अल्लाह ताला ने इन्हों माल वाफिर मिकदार दे विच दिता लेकिन ये उनकी ज़कात ही नहीं देंदे हैं। हज़रात मोहतरम उत्थे जाते लोग आखसन कुरान पाक दे विच आंदा है फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून, हुण सानू वापस लौटाओ असी नेक अमल करसाएं, सानू यकीन हो गया है। उतो आवाज उसी ऐ बेवकूफ हुण टाइम नहीं है, तुसी उठियों ही तो आए नहीं, वही वक्त है अमल करन दा। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, हुण ही वक्त है जेड़ा कुछ करना है हुण असी कर सकने हैं, उस टाइम वक्त नहीं होना और उस टाइम तौबा भी कबूल नहीं होनी। हुण ही वक्त है कि तौबा दा दरवाजा खुला है, अगर असी तौबा कर लवीए अल्लाह ताला साडी तौबा नू जरूर कबूल करसी।